Hello everyone, PP Music Gospel Studio invites you all in the world of gospel music. Subscribe PP Music Songs YouTube. नमस्कार प्रिय श्रोता बंधु मु प्रभातानंद आउ थे आपण सम्मुख को आसी एक कार्यक्रम नहीं संगीतमय कार्यक्रम नहीं विगत दिन में जो गीत आपण मानक आम शुणु से गीतर प्रश्न थिला गीतटीर गीत रचक किए रचना किए करथिले एवं उत्तर हेउछि सामुएल पात्र जो मैंने सठिक उत्तर देइछंती सेमानकर ना स्क्रीन रे आमे डिस्प्ले करने को जाऊँ से माने हेले ब्राइट पानी मानस बीर सुकुमार चौहान एवं दानियल नायक बहुत धन्यवाद अनेक जन चेष्टा करिसंती किंतु ए चार जनकर उत्तर सठिक थिला उत्तर सामुएल पात्र आसंतु आउ एक गीत सुनिबा जो गीतटी वर्तमान आपण सुनिबा को जाउछंती आपण मानक पई प्रश्न एई गीतटीर कंठशिल्पी किए गीतटी कंठदान किए कर यूट्यूब कमेंट बॉक्स रे आपण माने लिखिकी प्रदान करेंगे आसंतु गीतटी प्रथम शुणिबा জীবন আমার খোলা চিঠি প্রভুঙ্কর জগত আগরে জীবন আমার খোলা চিঠি প্রভুঙ্কর সভি পঢ়িবে सभी जानिबे सभी पढ़िबे सभी जानिबे से प्रेम केते गभीर से प्रेम केते गभीर जगत জীবন আমার খোলা চিঠি প্রভুঙ্কর খোলা চিঠি প্রভুঙ্কর জগত আগরে জীবন আমার খোলা চিঠি প্রভুঙ্কর খোলা চিঠি
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୋଇଛି ଖୋଦିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାମଟି ପ୍ରତି ହୃଦୟ ଫଳକରେ ନ ହୋଇ ନିରାଶ ରଖିବା ବିଶ୍ୱାସ ନ ହୋଇ ନିରାଶ ରଖିବା ବିଶ୍ୱାସ ନିର୍ଭର ତାଙ୍କଠାରେ ଅକ୍ଷରର ସେବା ନୁହେଁ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅକ୍ଷରର ସେବା ନୁହେଁ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୀଶୁ ହିଁ ଜୀବନେ ସାର ଯୀଶୁ ହିଁ ଜୀବନେ ସାର ଜଗତ ଆଗରେ ଜୀବନ ଆମର ଖୋଲା ଚିଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଗତ ଆଗରେ ଜୀବନ ଆମର ଖୋଲା ଚିଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର সভি পঢ়িবে সভি জানিবে সভি পঢ়িবে সভি জানিবে সে প্রেম কেতে গভীর সে প্রেম কেতে গভীর সে প্রেম কেতে গভীর সে প্রেম কেতে গভীর ଗୀତଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆମେ ଚଲାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯାହାକି ମୁଁ ଏଠାରେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବି ଏବଂ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ କରାହେଉଛି ପିପି ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ଅଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ତା ମଧ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ପିପି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସଙ୍ଗ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ এই ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହୋମ୍, ଭିଡ଼ିଓସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ, ପପୁଲାର ଭିଡ଼ିଓସ୍, ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଜେଇ ହେଇ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାହେଉଛି। ଆପଣମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟକୁ ଗଲେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଅନେକ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ଯେପରିକି ପ୍ରୟାସ ପ୍ରଡକ୍ସନର ସୋସିଆଲ ଫିଲ୍ମସ୍। ସବଜେକ୍ଟ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନେ କିଛି ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣ ସୋସିଆଲ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଗସ୍ପେଲ ମେସେଜେସ୍ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମେସେଜ ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଉପାସନା ସଙ୍ଗୀତ ସେଗମେଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପାସନା ଗୀତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରିବେ, ଯାହା ପିପି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି। କ୍ରିସମସ୍ ସଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ବଡ଼ଦିନର ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ତାପରେ
टेस्टिमोनिज जीवनर साक्ष्य गुड़िक जो गुड़िक प्रदान कराई से गुड़िक आपण सम्मुखें अच्छी आपण मैंने चैनल भितर भी जाई देखिपारे सेगमेंट भितर भी आप देखिपारे प्लेलिस्ट माध्यम एवं गॉस्पेल फिल्म सेगमेंट अच्छी या मध्य आपण मैंने पीपी म्यूजिक द्वारा प्रदर्शित गॉस्पेल फिल्म गुड़िक आपण मैंने बारंबार देखिपारे यही प्लेलिस्ट मध्य अनेक गुड़े सेगमेंट अच्छी आपण मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब कर विशेष धन्यवाद विशेष भाव में कही रखे आपड़ जिते होम स्क्रीन भितर को जीवे से होम रे आपण मानू प्रथम चैनल डिस्क्रिप्शन मिलिबो एवं वीडियोस भितर को गले लास्ट वीडियोस टी आपन को मिलिबो लास्ट वीडियो टी जिते आम प्ले करिबा निश्चय आम देखा पाइबा जे वीडियो मध्य कमेंट बॉक्स अच्छी ये कमेंट्स बॉक्स मध्य आपण मैंने जिते कमेंट सेक्शन को आसबे ये एक बॉक्स कमेंट बॉक्स आपन को देखा मिलिबो ता मध्य आपण मैंने आपणकर कमेंट्स गुड़िक प्रदान करें यही कमेंट बॉक्स रे आपण मैंने आपणकर उत्तर देले आमाने से सठिक उत्तर देइथिबा व्यक्ति से नाम आमे स्क्रीन रे प्रकाश करिवु। धन्यवाद आपण मैंने आमर चैनल को देखुचंती आम सहित लगी रही आम प्रार्थना करुछंती। धन्यवाद नमस्कार। PP Music Gospel Studio is the only gospel studio having no time limits in the work. It works day and night for the glory of the Lord Almighty. So please join your hands with PP Music Gospel Studio and fulfill your dreams in gospel singing and be a part of gospel films. Hello everyone, PP Music Gospel Studio invites you all in the world of gospel music. Subscribe PP Music Songs YouTube.